Hello, everyone. Buenas noches a todos. 너무너무 하나님 앞에 감사합니다. I'm very, Estoy very muy thankful to agradecido al God, Señor. 이런 세상에 왔다고 느낍니다. and I feel like I'm in a whole different world. 사람들은 신앙생활을 애를 많이 씁니다. People try Las very personas hard to live procuran spiritual de life. vivir la vida de 실제로 fe. 우리의 노력과 En realidad, 수고와 신앙이 전혀 도움을 되지 않는 상황을 Nuestro entusiasmo y esfuerzo no But tiene many people do relación not con la know vida that de their fe. effort and labor actually does not help their spiritual life. 어제도 얘기를 했습니다만 We talked Como about it yo yesterday. les dije ayer, 모세가 율법을 주었을 때 율법 el pueblo de When God gave the Israel, Israelites the law, cuando they said recibieron la that, yes, we ley, will keep all the ellos laws. pensaron de que podían cumplir. 율법을 지금 지킬 수 있다고 생각을 했는데 실제로 한 사람도 율법을 지킨 사람은 없었어요. Ellos pensaron de que iban a poder cumplir, pero no había ni uno solo que pudiese cumplir la ley. 모세도 자기는 하나님 앞에 율법을 다 온전하게 같이 지키지를 못했어요. And Moses also, Hasta Moisés no podía cumplir la ley. 그래서 율법이나 우리가 선한 행위 가지고는 하늘나라 갈 수 없다는 사실을 정확히 깨닫기 전까지는 Hasta que uno entienda que mediante la ley y con obras de bien nuestra no puede uno recibir la salvación. Pero muchas personas ponen su enfoque en qué es lo que hace bien, qué tantas obras ha hecho bien. Pero la vida de fe no tiene ninguna relación con todo aquello. La Biblia lo dice así. 내가 옛날에 대전에 있을 때 Hace tiempo, cuando yo estaba en Daejeon, 젊은 청년 자매가 있었어요. había una joven, 그는 키가 좀 자그마한데 era un poco pequeña, 근데 얼굴도 참 예쁘고 pero era muy bonita 좋았어요. y su corazón era muy, muy hermoso. 근데 그 자매가 문제가 신장이 굉장히 안 좋아. Pero tenía problemas del riñón, estaba muy mal de su riñón. 신장은 우리 모든 피가 그 신장을 통과하는 동안에 피를 전부 다 필터로 기는 그런 찌꺼기를 만들어 오줌으로 내보는 그런 일을 하는 거예요. El riñón es como un filtro, pasa toda la sangre y filtra, y luego elimina la orina. 말라도 물을 마실 수 없어요. Esta joven no podía tomar agua. 물을 마시면 Si tomaba agua, 이제 소변을 전혀 오줌 그 y ya que 오줌을 못 ella no 만들어요. podía orinar para nada, Because if she drinks water, her kidneys don't function and they are unable to make urine. 몸이 이제 물에 온몸에 머물러 있으면서 y se quedaba acumulado The water would just remain in her todo body el and her agua en el body would cuerpo. swell up. 그러다가 이제 하도 이제 신장이 안 좋아서 Y ya que estaba muy mal de su And then because riñón, her kidneys were so bad, the final conclusion she came to was, 병원에 가면은 인공 신장기라는 기계가 있어요. and so if you go to y the hospital, they en el have the artificial hospital kidneys, hay, man-made machines. diríamos, riñón artificial. These are Es una machines for máquina people whose para kidneys aquellos don't work. que el riñón no funciona. 두 개의 이렇게 신장이 En nuestro cuerpo tenemos They say you have dos two kidneys riñones. in the lower part of your belly, 크기가 주먹만 하다. Dice que tiene un tamaño de un puño. on both sides. 그 피가 그 혈관을 통해서 신장으로 들어갔다 나올 때 피는 깨끗하게 Y la sangre, cuando pasa por el riñón, llega a filtrarse y sale más limpia. 누가 만들지만 인공 신장기라는 기계를 만들었어요. No sé quién lo fabricó, pero las personas fabricaron el riñón artificial. Dice que el riñón tiene el tamaño de un puño, pero esa máquina tiene el tamaño de este púlpito. Y una vez, 기계에서 이제 피를 걸러서 다시 몸으로 돌아. cada 3 días tenía que hacer diálisis. 부모님은 나이가 굉장히 많으셨어요. Sus padres tenían bastante edad. 이제 사흘에 한 번씩 이제 병원에 피를 전부 뽑아가지고 인공 신장기에서 걸러가지고 나오고. Cada 3 días tenía que filtrar, tenía que hacer diálisis en el hospital. 아들이 병원에 신장 투석하기 위하여 Cada vez que su hija se iba para hacer diálisis en el hospital, 부모님도 울면서 los padres que tenían mucha edad, ellos lloraban.
이제 우리는 늙어 좀 있으면 죽을 텐데. Nosotros somos viejos, dentro de poco vamos a 내가 morir. 죽으면 저 딸을 누가 돌봐주지? Y si nosotros morimos, ¿quién va a cuidar de nuestra hija? 늘 슬퍼하면서 울고. Siempre ellos estaban tristes. 근데 어느 날 Pero un día, 그 집에 사는 어떤 아줌마가 una señora que vive al lado vino a visitarla. 그 아줌마가 이 자매가 신장이 안 좋아서 고생하는 그 사실을 이야기 듣고 Y esta señora escuchó de que la hija, o sea que la joven, está mal de su riñón. 사람이 신장이 두 개가 있는데 Como las personas tienen 2 riñones, 하나만 해도 충분히 쓸 수 있다. y dice que con uno es suficiente. Dios dice que nos dio uno más para usar de auxilio. 만일에 체형만 맞으면 Y si es que mi riñón es aceptable, entonces yo le quiero donar. 부모들은 농담으로 얘기했어. Y los padres pensaron de que era una broma. 그 이야기도 막 눈물 Pero 흘리면서 escuchando de que la señora estaba hablando seriamente, ellos lloraron de alegría. 검사를 했는데 Entonces hicieron unos análisis. 두 사람이 혈액형도 같고 통 맞아서 신장 이식이 가능하다. Tenían el mismo tipo de sangre y era compatible. 그리고 그 Era posible hacer el trasplante. 뭐 필요한 게 아닌데 Y además no porque yo tenga uno más, no es que me sirve de más. 그러면 그 사람들 한 가족이 됐어요. Y así llegaron a ser una familia. 그리고 어느 날 Y así un día 부인하고 젊은 아가씨하고 병원에 갔어요. fueron esta señora y con esta joven al hospital. 수술실에 가서 Y estaban 이제 en el quirófano 아가씨의 신장 말라쁜 신장을 가위로 딱 잘라가지고 y eliminaron un riñón de la joven 그 아줌마 두 신장을 하나를 떼가지고 여기다 연결해서 y conectó el riñón de la señora. 깨매고 전부 다 바느질 완벽하게. Y después de haber conectado, cerró la herida. 그래 잠시 동안 이제 피의 흐름을 봐. 피가 그 아줌마가 보낸 그 아가씨의 속에 있는 신장으로 들어갔다 나오는 것을 보고 Y viendo cómo empezaba a funcionar, que funcionaba bien, 또 정상이고 뭐 todo su pulso, su presión, todo estaba normal. 의사는 마지막으로 이 Por último, 배를 깨매기 시작했어요. Por último, empezó a cerrar la herida 저도 의사들이 de 수술하는 afuera. 거 보면은 Yo cuando veo cómo están operando los doctores, 바늘 기다랗게 일자식으로 됐는데 nuestras agujas que nosotros usamos para coser es recta, pero las agujas que utilizan los doctores son diferentes y es impresionante cómo ellos operan. Dice que si es un cirujano, dice que cose mejor que una modista, porque coser la arteria es algo muy difícil. Y después de cerrar la herida, por último, después de haber cerrado toda la herida, y estaba en la sala de recuperación. Después de un rato, ella se despertó de la anestesia. Cuando abrió sus ojos, su madre estaba al lado. Mamá, ¿salió todo bien? Sí, dice que salió muy bien. Y la operación fue un éxito. Después de que ella se despertó de la anestesia, otra vez vino el doctor y después de haberla revisado, después de haber tomado su presión, todo era normal. Y llenó de agua un vaso y le dijo a la joven para que tome. Y después de mucho tiempo, esta joven tomó un vaso de agua.
Después de haber And after tomado she todo, finished drinking, the doctor left. 그래 이제 엄마하고 El doctor se 아가씨 fue 이런저런 이야기를 하는데 And then y the estaba mother and the young lady were conversando talking about entre this su and that, this hija and y la that. madre. 시간 지났는데 Habrá pasado como 2 horas. 아가씨 엄마 La joven le dijo, mamá, 왜? sí, What? 나 소변 보고 싶어. mamá, She said, I need to quiero go ir al pee. baño. 엄마가 막 그 이야기도 Su madre, al And when the escuchar mother heard eso, that, she started crying. lloraba de 병원에서 alegría. 막 자기 아버지 엄마 그랑 울고 Se abrazaron sus At the padres de hospital, la the mother emoción and y father, lloraron they y were lloraron. hugging and crying. They were so touched. 완벽하게. The Quiere decir surgery que la was operación fue excelente. 그다음에 이제 무슨 약을 먹느냐 면역 억제제. Luego, ¿qué tiene que tomar? Tiene que tomar el medicamento llamado inmunosupresor, 체계에서 우리 몸하고 다른 게 공격을 한다. porque nuestro cuerpo tiene inmunología y si no va a empezar a atacar al órgano que fue trasplantado. Y empezó a tomar ese medicamento, empezó a salir vello. Por supuesto que es por el medicamento, pero eso no era ningún problema. La joven llegó a ser muy activa y así está viviendo una vida muy, muy bendita. A eso nosotros llamamos trasplante de riñón. Sí, nosotros vemos en Filipenses capítulo 1, versículo 8, que está escrito: 예수 그리스도의 심장으로 너희 무리를 얼마나 사모하시는지 하나님 내 증이에요. This is for God is my record, how greatly I long for you after you in all the bowels of Jesus Christ. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. Apóstol Pablo persiguió a los cristianos. Está diciendo apóstol Pablo, ustedes no se imaginan qué tanto los amo a ustedes, a los filipenses. Escribiendo esto, apóstol Pablo, ¿qué dijo? Antes yo perseguía, mataba, golpeaba a los cristianos, pero este amor que amo a los cristianos no es mía, sino que este amor es con el corazón de Cristo. Está diciendo que ese corazón no es de Él, sino que ese amor es de Cristo y con el amor de Cristo ama. Hay tantas cosas que yo quiero decirles a ustedes. Entre ellas, por ejemplo, esta joven tenía riñón, pero ya que no sirve, ya que no funciona, eliminó un riñón y le colocó otro riñón que es de la señora. El corazón de apóstol Pablo era perseguir y matar a los cristianos. Y podemos decir de que apóstol Pablo hizo un trasplante del corazón. Antes él vivía con su corazón propio, pero ahora él vive con el corazón de Cristo. Y que Él ama a todos. Nosotros viviendo la vida de fe, por supuesto que por el perdón de pecado que hemos recibido, estamos agradecidos y emocionados, y muchas veces se levanta un calor en nosotros. Yo cuando vivía en el lugar llamado Padong, ahí nació mi hijo. Mi hijo nació en el año 1974. Ya pasaron más de 40 años. En ese entonces nosotros éramos muy pobres y solamente había como 20 a 30 miembros. Todos los días leía la Biblia.
Y en ese entonces yo me levantaba bien temprano a la madrugada y leía desde la madrugada hasta la mañana la Biblia. Un día, cuando yo estaba sumergido dentro de la Escritura, aunque yo estaba en el mundo, parecía que yo fui a otro mundo y volvía. Cuando yo estaba en Changpali, un lugar llamado Akokdong, creo que casi no soltaba la Biblia de mis manos. Aparte de lavarme la cara o bañarme. Y en cada momento abría mi Biblia y leía. Y muchas veces yo abrazaba la Biblia para dormir. La Biblia me daba una gran alegría, gozo, paz, que ni oro, ni tesoros y otras cosas, otras riquezas no me podían dar. Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba vacía, desordenada y en tinieblas. Esa palabra me llegaba tanto, era tan emocionante. Después de que Dios creó, lo primero que hizo es mencionar acerca de la tierra. Leyendo Génesis capítulo 1, en Génesis capítulo 1, en cada versículo aparece Dios. Pero estoy tan agradecido por la Biblia. Génesis capítulo 1 tiene hasta 31 versículos. Hasta el versículo 31. Pero en cada versículo dice Dios, Dios, Dios. El capítulo 1 tiene 31 versículos y aparece el vocabulario Dios como 31 veces. Y el segundo vocabulario que aparece es tierra. Y menciona como 15 veces la tierra en el capítulo 1. Quiere decir que en cada versículo sale una vez el vocabulario, la palabra Dios, y luego la tierra. Dios dijo la tierra, la tierra, la tierra. Eso me tocaba tanto, era tan emocionante. Dios no dice el diamante, el oro, el cristal, safari. Él no dijo eso. Quiere decir que en el corazón de Dios está la tierra. Yo leyendo la Biblia, yo pude darme cuenta exactamente que la tierra simboliza al hombre. Cuando la tierra estaba vacía, desordenada y en tinieblas, y a través de la luz eliminó la oscuridad. Lo importante no es que con nuestros esfuerzos eliminamos la oscuridad. No con nuestras fuerzas eliminamos el desorden. No con nuestro entusiasmo eliminamos lo vacío, sino Dios lo eliminó. Y después Dios, ¿qué dice? Dios dijo de que a la tierra que dé árbol de fruto, que dé fruto según su género.
꽃을 피우고 열매 맺게 하자. God did not hizo let the de que diamond or the pueda sapphire or the dar gold to bring frutos, forth fruits and florecer. flowers. 이 지구가 y dar semilla. 흙으로 덮여 있어 다행이지. And so it's a good thing that the earth is covered in dirt. 지구가 황금으로 덮여 있다면 Imagínense si esta tierra estaba cubierta de oro en vez de la tierra. 지구가 사파이어나 아니면 다이아몬드로 덮여 있어 어쩔 뻔했어. Imagínense si la tierra estaba cubierta de zafario o de diamantes. Íbamos a tener gran problema. Cada vez que nosotros leemos, podemos ver la relación entre Dios y nosotros. Dios nos dio el don al diamante o zafario a dar frutos. But that which appears so worthless. La tierra parece que no tiene And when you valor. step all over the earth, the Uno dirt, puede do you ever pisar, apologize for it? lo único que se levanta es polvo. If you ever go Uno up to si a sube a la mountain, spend the whole day montaña in the y está mountain, todo el día trabajando y muchas veces uno hace sus necesidades sobre la tierra. Ah, tierra, disculpas. Yo quisiera, quiero que me comprendas porque tengo que hacer mis necesidades sí o sí. Y hay algunas personas que hacen eso pidiendo disculpas a la tierra para hacer su necesidad, para pisar. No, ninguno hace eso. Imagínense si uno hace polvo del oro y uno siembra la semilla de manzana. No, va a morir, no va a brotar. O diamantes. Pero lo asombroso es de que si uno siembra la semilla en la tierra, empieza a brotar y da frutos. Han pasado mucho tiempo. De verdad, yo soy una persona muy sucia que ha pecado mucho, llena de maldad. Realmente era una persona muy maldita, que salía el mal. Como la tierra estaba vacía, desordenada y en tinieblas, yo viví una vida oscura. Muchas veces quería suicidarme porque no tenía ninguna esperanza en este mundo. Pero como entró una palabra en la tierra, se fue la oscuridad, se fue el desorden. Desde ese momento la tierra empezó a brotar, empezó a florecer y empezó a hacer trabajos valiosos. Dios nombró varias veces acerca de la tierra. Se refiere a nosotros. La tierra no hizo nada de nada. La tierra estaba ahí sin hacer nada. Pero en la tierra le dio esa fuerza de que la semilla pueda brotar, crecer, dar flores, frutos. Yo estoy tan agradecido por ello. Creo que han pasado más de 30 años. Un día, cuando estaba viviendo en Daegu, vino un pastor de la aldea de los leprosos. Ese pastor me pidió para que haga un seminario en su iglesia. Era en el mes de diciembre cuando hacía mucho frío. Y nosotros decidimos hacer seminario bíblico. Fuimos allá. Era una iglesia donde se reunían como 100 congregantes y por supuesto que la mayoría eran leprosos.
진짜로 그 이제 교회 가기로 약속을 하고 Y And I yo promised to le go to había their prometido church. que iba a ir, And then I came. 어떤 목사님 나한테 얘기했어요. And the one pero un pastor said pastor to me, me dijo a mí, 목사님 다원자촌에 간다면서요. Pastor Park, I Pastor, heard yo you're escuché going que to usted va a ir a la leper aldea de los colony. leprosos. Oh, yes, I will be going Sí, there. voy. 조심해야 돼요. Hay que tener cuidado, pastor. 나병 걸릴 수 있어요. You know, you Usted might si get se va leprosy puede too. contagiarse de lepra. 방문에 시험할는지도 몰라요. A lo mejor él lo puede intentar. 내가 뭐라 그랬어요. Y yo le exhorté un poco. 무슨 쓸데없는 소리 하냐고. ¿Qué estás diciendo? 근데 이제 집회 가기 한 2, 3일 전입니다. Y era como 2-3 días antes de la conferencia. 이런 새벽에 Y a la madrugada me levanté y estaba pensando, 정말 달걀을 고름 묻은 손으로 까서 줄까? de verdad, ellos me darán de comer, pelarán el huevo con su dedo que sale pus y me harán comer eso. 제가 예배당에 가서 기도를 하기 시작했어요. Y yo empecé a orar. 이제 나 혼자 손을 위해서 기도를 하는데 Estaba orando por el seminario bíblico. 그때 내 마음에 En ese 하나님 momento, 성경 말씀 한마디를 Dios me hizo recordar un versículo de la Biblia. 내가 나 혼자 손에 내가 나병이 전염되면 어떡하지? Yo pensaba, ¿qué voy a hacer si me voy a la aldea de los leprosos y si me contagio, tengo que cuidarme? Y empecé a preocuparme. Pero de repente esa mañana Dios me mostró un versículo de la palabra. 예수께서 베다니 문둥이 시몬의 집에 식사로 가셨을 때 Cuando Jesucristo fue a Betania, a la casa de Simón, leproso, yo bien, recordándome ese versículo, me asusté. 영광스럽고 귀하고 존귀하신 예수. Cristo, quien realmente es precioso, 나 혼자 손에 나 혼자 집에 갔는데 Él también fue a la casa de un leproso. 뭔데 ¿Y yo quién soy? ¿Y yo quién soy para estar vacilando? Y Dios me ha dado un corazón que yo no tenía antes. 당신처럼 영광스러우신 분, 거룩하신 분, Señor, usted que es santo, usted que es perfecto, santo, fue a la casa de un leproso, pero ¿quién soy yo? 그다음에 또 주님이 내게 또 다른 한 생각을 주셨는데 Y Dios me ha dado otro 나 pensamiento. 환자가 따로 있는 게 아니고 No es que hay leproso, 나병에 걸리면 나 환자다. si es que si yo tengo leproso, 내 마음에 들었어. entonces voy a ser leproso también. 그랑 같이 입을 맞춰도 전혀 그렇게 먹겠다는 Y me pareció de que aunque yo le abrace a un leproso, aunque le dé un beso a un leproso, que yo no me va a pasar nada. Y así comenzó la conferencia. Hacía mucho frío, no había calefacción, era diciembre y terminó la prédica. Y yo le dije, alcen la mano a aquellos que quieren recibir el perdón de sus pecados. Alzaron la mano como 40 personas. Y yo le dije que venga a mi pieza, a mi habitación. Y ya que en una habitación pequeña apenas entraban 40 personas, estaban todos pegados. Y yo compartí la palabra hasta la 1 de la madrugada, cómo uno podía limpiar de sus pecados. Compartí el Evangelio con ellos. Ese día, ellos recibieron el perdón de sus pecados. Estaban muy contentos, muy felices. Y yo estaba tan agradecido por el hecho de que yo podía compartir esa alegría, esa felicidad a los leprosos. En esa noche participó el anciano de la iglesia. Aunque era leproso, pero él tenía mucho dolor por el pecado y ese día recibió el perdón de sus pecados. Y volvieron. Y dice que le despertó a su esposa que estaba durmiendo. Mi amor, yo he recibido el perdón de mis pecados. Yo soy justo ahora, soy limpio. Y se levantó su esposa. ¿Y cómo recibió? No te voy a enseñar. ¿Quieres saberlo, verdad? Tú también quieres recibir. Dice que estuvo muy feliz.
자기 부인도 죄 사함을. Y así luego su esposa también recibió el perdón de sus pecados. 그거는 그가 아내한테 얘기했어요. Y él le dijo a su esposa, 내가 앞으로 무슨 일을 하든지 haga lo que yo haga en adelante, 당신은 나한테 간섭하지 마라. así tú no me intervengas. 내가 나를 위해 살아. Hasta ahora yo viví para mí, 예수님을 위해 살아. ahora voy a vivir para Cristo. 그러면서 전화를 했어요. Y así él empezó a hacer llamadas. To the chicken salesman. 이제 그 남자 주로 이제 Los 달걀을 이제 장사하는 달걀을 위해서 leprosos, la mayoría de ellos se dedicaban a vender huevos. He can sell the chicken eggs. 그 사람이 이제 닭을 6천 마리의 닭을 먹였어요. And he owned Y él tenía como 6,000 6,000 gallinas. 이분이 우리는 3천 마리마다 충분히 먹고 살아. He says Con 3,000 gallinas es suficiente para sobrevivir. And he called the chicken Y salesman. él 닭을 3천 마리를 팔았어요. And he sold vendió 3,000 of his 3,000 chicken. gallinas 돈을 막 이만큼 모아가지고 y una cantidad de dinero, de billetes, agarró 여행을 떠났어요. y empezó el viaje. 떠나서 자기 사랑하는 친구 장로들을 Y se fue a visitar la casa de los ancianos de sus amigos, o sea que la casa de sus amigos, anciano. 하고 싶은 이야기가 있어 왔어. Elder Lee, I came here because there's Yo something I quisiera wanted to decirte tell you. algo. 우리 교회 성도들은 전부 다 죄 사함을 받았어. Los congregantes de nuestra iglesia recibieron el perdón de sus pecados. ¿Cómo recibieron? 우리가 집회를 했거든. Nosotros hemos hecho seminario 사람들이 왔어. y vino el pastor Oxupar. 내가 자네들 교회도 죄 사함을 받았으면 좋겠어. Yo quisiera que en la iglesia de ustedes también se realice este seminario. Realice el seminario bíblico. Y yo voy a presentarle al pastor Oxupar. Con una semana es suficiente. 장로님들이 이야기. Entonces el anciano de esa iglesia decía, sí es buena idea, pero nuestra iglesia no está bien. 집회를 하는데 뭐 1, 2만 원 하는 게 You know, 아니니까 you can't do a conference with just $10. 어려울 것 같아. I don't think we could De afford to do fondo, it. y va a ser un poco difícil. Por eso el anciano le decía, yo lo sabía, ya lo supuse. That's why I'm ready. Por eso, mira lo que traje. And pull out the Y money empezaba a and contar el dinero. count it for a good while. 돈을 내놓으면서 And he would Y give él the dándole el money. dinero, 야만 하면 되지. This con is esto va a enough, ser right? suficiente, ¿verdad? 그해 답한 돈으로 And Y that year, with así, the money con la he sold venta from de the las chicken, gallinas, 7개 교회 제가 se realizó, yo pude realizar 7 seminarios en 7 iglesias. and at the Y 7 muchísimas churches, personas many recibieron people el perdón de sus received pecados. 아들하고 종종 자동차 타고 가다가 You know, occasionally when I Muchas drive veces with cuando my yo car with voy my con mi son, hijo, I would yo tell le him, cuento a él, son, hijo, 산꼭에 넘어 you know, if you go pasando esa beyond that montaña, mountain, 나환자촌이 있어. there's a está leper la aldea de colony. los leprosos. 몇 년도 집회를 했어. And a few years Y back, I had a yo conference there. compartí y realicé el seminario en tal año y muchas personas recibieron la 그 salvación. 장로님이 불과 2, 3년 더 살지 못하고 But Y that ese elder, he anciano only lived for apenas 2 or vivió 3 2, more 3 años years. más 암으로 세상을 떠났어. And then he y passed away because of cancer. falleció. 내가 돌아니 그 장로님의 장례식에 가서 메시지를 주네. And Y then I yo went to his funeral compartí and I la preached palabra the en su message. funeral. 장로님이 그야 세상을 살았으면 못할 텐데. You know, if El elder just lived in this anciano world, I couldn't. no 그분이 vivió 자기가 así, 닭을 팔아서 But he sold sino his chicken. 자기 미리 죽을 줄 알았는지 모르겠지만 no sé si él lo supo que iba a morir. 그냥 나닭 놔두고 그냥 죽어도 그 죽을 텐데. And even if he had Si his él chickens, he muere would have así, died. igual iba. 7개 교회에 But at Pero 7 churches, en 7 iglesias, 성도들에게 이 죄사함의 복음을 전하게 합니다. he él allowed the gospel to permitió be de preached que to muchas many, personas many members of the pudiesen churches. escuchar este evangelio. 참 많은 사람들에게 복음을 전하고 De verdad, yo comparto la palabra a muchas personas And they received y muchas salvation. personas reciben la salvación. 복음을 깨닫 죄사함 받고 변치하는 분이 아무도 Y no existen personas que después de escuchar el evangelio 저희들은 음악학교 학생들이 no entiendan el evangelio. 스와실랜드라는 나라에 가서 En Suazilandia, por ejemplo, los jóvenes fueron a 음악학생 노래를 como voluntario And the music students, they sing very well. 우리 아이들이 키가
아주 좋아서 And our Y students have really ellos good tienen ears. 어느 나라 buen 말이라도 그 oído, 나라 말 바로 배워서 바로 y 노래를 그 나라 말. sea en el idioma que sea, ellos cantan muy bien en ese idioma. 그 나라에 대학 국립대학 졸업식이 있어서 At that Y country, en they ese had their día national había university una graduation. graduación 그 나라에 de la universidad y ellos fueron para felicitar. 그 진행하는 사람들께 우리는요 한국에서는 음악학교 학생인데요. And they asked the Y le directors dijeron there, al "Oh, we are conductor, music students from nosotros Korea." somos estudiantes de música de Corea y nosotros vinimos para felicitar con las canciones. 진행부가 말하기 오늘은 절대 안 돼. But the directors Y of the el program conductor said, le "No, dijo, you're hoy not es allowed to." imposible. 그 졸업식에 국왕께서 Porque Because hoy our quedó king will en be attending venir the el rey graduation today. a la graduación. 우리 순서지를 보내드렸기 때문에 Y como nosotros ya hemos enviado el orden del programa, 어느 누구도 못 받고 And y only the eso king can aparte del change that rey nadie program. lo puede cambiar. We're sorry. Perdón. 그러니까 가서 괜찮아요. 그럼 Bueno, 우리 está 졸업식 bien. Y 참석하고 ellos dicen, They said, "Oh, nosotros it's solamente okay. vamos We'll a attend the mirar y vamos a graduation and we'll just make our way. It's okay." felicitar y That's luego what they nos said. 근데 retiramos. 그분이 딱 생각한 Pero de repente él pensó y le dijo, esto sí podemos hacer. 관객들이 다 왔는데 Ya que están presentes los invitados de la graduación y solamente aún falta el rey. Antes de que venga el rey, entonces ustedes pueden cantar antes de comenzar el programa. Claro que sí, ¿cómo no? ¿Y cuántas canciones podemos cantar? 3 canciones. Y estas 첫 번째 곡한반쯤 불렀어요. jóvenes empezaron a cantar la primera canción. Cuando estaba a la mitad llegó el rey. 노래 부르고 아무 말씀 안 하시고 Y el rey, sin decir nada, And the se king saw the sentó. students singing. He didn't say anything and he sat in his 거기 seat. 이어서 두 곡을 더 불렀어요. Y luego, después de que el rey se sentó, cantaron 2 canciones más. Terminó la graduación. 마친 뒤에 Después de que terminó la graduación, The king el said, rey dijo, 학생들 아까 노래 부른 학생들 불러와. esas jóvenes que cantaron hace 국왕님이 너무너무 hace 놀라워. rato, and the king was llámenlas. so amazed. 어떻게 Y 우리나라 말로 이렇게 노래를 ¿Cómo ustedes pueden cantar tan bien en nuestro idioma? 우리는요 한국에 있는 그라시아스 음악교 학생들이에요. Nosotros somos estudiantes del coro Gracias. Y en diciembre viene aquí nuestro fundador, Here. Pastor Oxupar. Y así, cuando yo me bajé en el aeropuerto de Suazilandia, And the minister came to pick me vino a up. recibirme un ministro y me dijo de que el rey quiere verme. And so I Y me went to His Majesty the fui King. junto al rey 시간이 얼마냐 40분이라 그러더라고요. And I asked, how y much me time dijo do I que give la, the king? They said la 40 audiencia minutes. podía durar 40 minutos. 궁이 이만큼 큰데 And so the Y king's palace is about el this palacio big. es grande 앞에 의자에 앉아 계시고 The y king él is se sitting in the sentó chair in en the la front. silla. 모든 장관이나 군, Todos los 모든 ministros, 국민들 부럽을 굽고 Todos 문에서 los 그런 All the ministers oficiales, and all the people, when todas they las enter personas before the iban king, they have to get on arrodillados their knees and hasta crawl in. 앞에 장관님도 hasta, 기억하고 hasta, Ministers right in front of hasta you junto al were rey. crawling. 비서실장도 기억하고 And the Hasta el secretary primer was also ministro. crawling. 저도 이제 길라고 Y todos iban de rodillas y yo también me puse para arrodillarme. 한산 되기 전에 You know, before I turned 1. 그래서 잘 기어다녔는데 And so I'm good at crawling. 그래서 거기서 말해 목사님 외국인은 국왕님 앞에 기어가면 안 Y ahí me dijeron, no, los extranjeros no hace falta que se arrodillen. 인사를 드렸습니다. And so yo I los went and saludé. said hello. 그리고 제가 복음을 전했습니다. Y luego le prediqué el evangelio. 제가 인사할 때쯤 하면 10분이 지났기 때문에 Y saludando ya pasó 10 minutos. 제가 30분 말씀을 딱 40분이 돼서 And so I spoke Y the cuando word for 30 compartí la minutes and the palabra, 40 minutes se was up. completó los 40 minutos. Cuando terminé de predicar, 국왕이 들으시더니 And then the y king el listened rey me very escuchó muy closely. atentamente 다시 말씀을 더 해달라. He y me says, dijo "Please que speak the comparta word más. to me more." 국왕 명령인데 Y ya que era la orden del It's rey, the order of the king. tenía If I que go against it, obedecer. it's death. Si no me muero. Entonces compartí unos 30 minutos más. 그다음에 또 Después me dijo que siga compartiendo, que comparta más. And that Ese day, His día, y Majesty compartí the king más, received the y ese forgiveness of día el rey sins. recibió la salvación. 너무너무 감격해 하십니다. He was Y so era realmente touched. emocionante. 국왕님께서 제게 뭐라고 말씀하시냐? And what the king said to me was,
이렇게 말씀했어요. This is what he ¿Saben lo said. que dijo el rey? Pastor, Pastor, 제가 땅을 드리겠습니다. yo le daré un terreno. 여기에다가 En ese terreno, 센터를 지으시고 Usted construya, edifique el centro de IYF. 여기다가 교회도 También usted construya su iglesia. 그리고 여기다가 목사님 집도 También 지으시고 construya also su build your casa. house here. 목사님 자주 오시 여기 사시고 Y Pastor, usted come here venga a often and menudo live y here. viva aquí. 왕폐하게 저에게 15,000평 And so Y His Majesty the King El gave rey me ha about, dado 15 aproximadamente acres. 근데 저는 제가 15 hectáreas, 3만 평 달라고 그랬어요. But then I 50 said, I'm sorry, but hectáreas. give me 30 acres. 그러라고 He said, fine. 내 땅을 얻었습니다. And then we got the land. 50 hectáreas. Y así, 3월 26일, 27일, 28일 또 왕하고 그 왕실 가족들하고 복음을 전할 시간 돼서 이제 초대를 받았습니다. And so I was el día invited 26, for March 27, 28 de 26, marzo 27, me invitaron to go visit the nuevamente king para again and preach the gospel compartir to con la his family. familia del palacio 그가 en marzo de este No matter año. who you are, Sea quien sea, 예수님의 그 사랑이 el when the amor love de of Dios, Jesus, 내 죄를 사한 사실을 깨달으면 when you realize that that si love una vez forgave que your entiende sins, de que el amor de Dios limpió sus pecados, ya no puede no más one will vivir live como the way they vivía have been antes. till now. 저는 내 의지로 내 방법으로 내 노력으로 주님을 섬겼어요. I used to serve the Yo Lord with my will, my anteriormente methods, and my creía a ways. Dios según mi manera, confiando en mí mismo, But when I trusted y myself and así used my siempre own ways, it was vacilaba. always so shaky. 아니고 잘할 때도 막 그럴 때가 You know, 있는데 I would try to read Y the hay Bible, veces que oftentimes cuando it would sale algo fail. mal, 저는 제가 1962년 예수님을 내 마음에 모시고 제 tambaleaba mi corazón. Pero después de que yo recibí la salvación de mis pecados en el año 1962, 지금까지 살아온 삶이 전부 다 망하고 멸망을 받을 수밖에 없는 사실을 알았어요. yo me di cuenta que toda mi vida iba a ser destruida. 내가 내 방법을 버렸는데 내가 다르게 살 수 있는 방법이 없었습니다. And so I needed to throw Yo my ways away, tenía but que there was no desechar mi other way for manera. me to live. 그래서 그때부터 내 생각을 꼭 그 자매가 신장 하나 내 En ese momento, como esa hermana 좋은 신장을 se le eliminó And just un like that riñón sister y snipped out her kidney se and received the good trasplantó kidney. el riñón de la señora, 예수 대 신장으로 하는 그 말이 그 말이죠. como apóstol Pablo dice que 그동안 지금까지 자기 생각은 악하고 amó. 더럽고 추해서 하나님 섬길 수 없었어. Apostle Paul until now with his Con mi own heart, he corazón was yo no wicked puedo and evil, servir a but that heart Dios. could not serve 신장 God. 이식을 하듯이 And you get a como heart se hace el transplant. trasplante, 신장을 잘라가지고 When you get a kidney transplant, 쓰레기통에 버리고 you snip cuando out the bad kidney tiraron and toss un it in the riñón garbage. de la 그다음에 joven 이제 그 다른 부인의 신장을 y 이어서 사는 거죠. And you connect the le good kidney from that colocaron, lady, le and that's how you conectaron get to live. el riñón de la señora a la joven. 전부 다 버리고 Likewise, Yo throwing away my desechando thoughts and all todo my mi heart pensamiento 예수님의 마음을 가지고 away. And with the heart of Jesus, y mi corazón, 예수님의 심장을 가지고 con el 마음으로 corazón, 마음을 정했습니다. yo decidí a vivir con el corazón de Dios. 내가 나를 사랑했고 나를 위했기 때문에 before Y como I yo loved myself vivía and I was para for mí, myself, pensaba en mí, 어떤 사람 나를 위해 내 생각에 일어나는 생각을 따라 살았어요. and what yo was my whole vivía life just following the siguiendo thoughts todos los that pensamientos que arose se inside of me. levantaban de mí. But the Lo important thing is, importante es, 사탄은 항상 하나님의 백성 마음에 사탄의 생각을 넣는 거예요. Satan always Satanás puts his siempre mete thoughts sus into God's pensamientos a su people. pueblo. 다윗이 예수님을 팔때 When Judas was Apóstol Pablo betraying cuando Jesus, vendió a Jesús 마음에 예수님 팔려는 생각을 넣었다고. the devil put into dice the heart of que Judas Satanás Iscariot the puso thought ese to betray pensamiento Jesus. de querer entregar a Jesús When Ananias and Sapphira hid en the el price corazón of de the Judas land, Iscariotes. Cuando Ananías 돈을 속였느냐고 말했어요. why has Satan filled your heart escondió el that you have dinero? hid the price of the land, it says. 그래서 제가 지금까지 살아왔던 내 생각은 And so my thoughts that Ese I had lived pensamiento que yo until tenía now, hasta ese entonces, 1962년도 en el año 1962, 1962, 내가 지금 다 죄악이고 더럽고 추하고 거짓. everything of me was realmente filthy, es dirty, sinful, sucio, and wicked. perverso, malo. At the time, Yo I había committed a pecado lot of mucho. sin. 저녁마다 친구들이 모여서 Todas las noches nos reuníamos con mis amigos 놀다가 이제 저 밤이 깊어지면 y cuando anochecía 집에 가서 가수원에 사과도 따오고 íbamos a la huerta y robábamos frutas 그래 나쁜 짓을 했어. I did a lot of y bad hice things. muchas cosas malas. 그날 새벽에 교회 와서 And the next Y early a la morning, I would mañana come to church. temprano 내가 죄
죄를 용서해 달라고 빌고 y yo pedía perdón de mis pecados. 말게 해달라고. And help me not to Y commit yo le sin against pedía you. para 저녁에 que 그 친구 집에 가지 않겠습니까? me permitan no pecar más. 거기 가면 내가 죄를 지을 수밖에 없어. If I go there, I'm going to end up Y yo le committing decía sin que si yo voy ahí, no puedo menos que pecar. 무엇인지 모르지만 Y no sé qué es, 안 가려고 했는데 aunque yo no trataba de ir, 나도 먼저 거기 내가 앉아 있는 나를 발견했어. pero yo me daba cuenta que yo ya estaba sentado ahí. 처음 62년도 제가 구원을 받은 뒤에 Después de haber recibido la salvación en el año 1962, 지금까지 내가 내 생각을 따라 사는 삶 자체가 죄악이야. esa vida en sí que vivía confiando en mí mismo era gran maldad. 예수님의 마음 안에 역사하는 게 아니라 Satan does not work in the heart of Satanás 내 마음 안에 역사한다는 no trabaja en el corazón de Jesucristo, sino que trabaja en mi corazón. 가위로 그 자매 신장 모선 신장 잘라내듯이 But just as you Como snipped out that se useless eliminó el kidney riñón from de that esa sister's joven, body, 내 생각에 in my thoughts, en mi pensamiento, I cut the stems of my thoughts. 그리고 그날 나는 내 생각 따라 살면 반드시 망해. And I realized if ese I follow día yo my me di thoughts, cuenta it'll que si destroy yo sigo me. mi pensamiento, yo voy a This needs to be fracasar. snipped out. 내 마음을 그렇게 끊고 And I Y snipped it in my decidí en heart mi corazón 예수님의 마음을 연결시켰어. and y connected conecté the el heart of corazón de Jesus. Jesucristo. Desde ese día decidí en mi corazón hacer la voluntad, el corazón de Dios, el corazón de Jesucristo. Desde ese momento Jesucristo empezó a trabajar maravillosamente en mí. Aunque yo veía la Biblia anteriormente, yo no entendía. Pero viendo con la sabiduría de Jesucristo, me maravillaba de la Biblia, era muy interesante. Yo anteriormente leía muchos libros, muchas novelas, y habían tantas novelas que eran tan interesantes. La novela que me gustó más era El pecado y el castigo. El autor es un ruso. Él en San Petersburgo dice que él habló durante 17 horas y el secretario escribió. Y el protagonista era Laskov. Él se fue Él llega a matar a un anciano quien es el dueño. And from then on, he's on the run from the detective. La expresión al dueño de un empeño y llega a ser perseguido. La historia es tan interesante. En una noche leí todo el libro y leí 2 veces. Era muy interesante. Por último, la tercera vez solamente escogí las partes que me gustaban. Después de leer 3 veces, ya no quería leerlo más. Pero ustedes saben que esta Biblia, leyendo 2 veces, 3 veces, 10 veces, 20 veces, 30 veces, 40 veces, 50 veces, 60 veces, 70 veces, aunque lo leo y leo, pero cada vez me parece que es nuevo. Cada vez que lo leo me da más gozo. Y la palabra que está en la Biblia me guía a mi corazón y es hermoso. Yo no sabía que esto significaba. Y está lleno del amor de Dios. Y así, viviendo durante 50 años, no viví yo. Yo viví que quien vive en mí es Cristo. Realmente muchas personas recibiendo el perdón de sus pecados estaban felices. Dios permitió que muchos presidentes puedan escuchar el Evangelio.
예배를 초대해 주셨어요. And Después de que el rey recibió la salvación, me invitó And I was so a la thankful. reunión del palacio. And it was broadcast. 궁중에 집회하는 궁중 모든 사람들 한 3,000명이 그 실내에 앉아 있고 Y ahí se reunían como 3,000 personas. 밖에는 다음에 한 10,000명 되는 사람이 그 Y eso era transmitido en vivo y había como 10,000 personas mirando. 생중계하는 시간인데 Y era el tiempo que estaban transmitiendo en vivo. Y ahí pude predicar el Evangelio. Estaba muy agradecido a Dios. Después de que el rey recibió la salvación, y nos dijo de que nosotros eduquemos a Suazilandia completo. Queremos este mensaje y nosotros queremos comenzar con la educación de las escuelas. Y nosotros hemos hecho esta educación del mundo del corazón en dibujo animado. El día 26 de marzo, yo quiero entregarle este libro de dibujo animado. Y si a él le gusta el libro, quisiera comenzar con los niños de la escuela esta educación. Y es tan buena esta educación. Muchos gobiernos ya firmaron el convenio y estoy trabajando en esta obra tan preciosa. Hace poco el presidente de Burkina Faso me invitó y me envió la invitación y fui y prediqué el Evangelio y me pidió para que también educara y que levantemos escuela, colegio y universidad y que dé la charla del mundo del corazón y ya que no podemos tratar la religión directamente, Dios nos está permitiendo todo esto para que nosotros prediquemos el Evangelio. Dios está tan contento y está abriendo las puertas para que muchos podamos unir nuestras fuerzas con muchos gobiernos. Cuando nosotros realizamos campamentos mundiales en verano, cuando nosotros realizamos el campamento mundial en nuestro país, en el foro de ministros participaron como 20 ministros, participaron 50 rectores, participaron 400 líderes cristianos, 400 pastores, y ellos vieron cómo nosotros realizamos el campamento mundial. El pensamiento de ustedes están contaminados por Satanás. Desde que Adán y Eva desobedecieron y aceptaron las palabras de Satanás. Y de ahí inició la vida guiada por Satanás. Por eso nuestro razonamiento es igual a Satanás. Por eso, si nosotros vemos en la Biblia, podemos ver que en la boda de Caná faltó el vino. Y le dijo que para que llenara los 6 cántaros. Los siervos llenaron de agua y era agua de seguro. Ellos mismos cargaron. Pero Jesucristo, ¿qué dijo? Que eso es vino. No, es agua.
왜 그런지 아십니까? Pero ¿saben por qué? 오랫동안 수천 년 사탄의 그 지배 아래 살았어요. Ya que durante muchos años 예수님의 이야기는 estuvo bajo el gobierno de Satanás, 사탄의 말이 맞아요. It seems like the words of Satan is right. parece que lo que dice Satanás es correcto. What kind of people does God make us into? Dios, ¿qué quiere? 하나님이 우리 인간에게 선악을 알게 나무 열매를 먹지 말라고. God told Dios man nos to dijo not de que eat no from the fruit of comáis the del fruto de la knowledge of good ciencia and del evil. bien y del mal. ¿Por qué? Why? 선악을 알게 나무 열매를 먹고 네가 선과 악을 판단한다. Porque si tú, ¿qué quiere decir? Que tú no decidas 그대로 믿어. Just believe the lo words que I es bien tell y el you. mal, solamente cree en mi palabra. If I look Si with my uno own ve ways, según su manera, 모자라서 we are short of wine, faltó el vino and we filled water pots y with uno water. llama a los sirvientes, 생각하고 연구하고 해도 내 aunque 방법은 불이에요. lo piense y lo piense, eso es algo imposible. 예수님의 방법은 But the ways of Pero la Jesus, manera de Jesús, this is wine. 우리가 el corazón de Jesús, eso es vino, no es agua. 생각을 고정시키면 그 절대로 받아들일 수 없어. And so if Pero you si fixate uno your se thoughts, you enfoca can en never su accept pensamiento, that. eso jamás se puede aceptar. 사르밧 과부를 만났어. Elijah met the widow of Zarephath. Elías se encontró con la viuda de Sarepta. Elías le dice que le dé un vaso de agua. Y le dice que no le traiga solamente agua, sino que le diga un pedazo de pan. Entonces esta viuda le dice, hombre de Dios, yo no tengo pan. En la vasija tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Estoy recogiendo unos cuantos leños para hacer una tortita para comer con mi hijo y morir. Y le dijo que primero házmelo a mí primero y tráemelo a mí primero. Thus saith the Lord. Jehová dice que no escaseará la harina ni el aceite. ¿Cómo eso es posible? ¿Cómo eso es entendible? Dios hace muchas cosas que nosotros no podemos imaginar. ¿Y qué pasó? ¿Se llenó de harina esa vasija, esa tinaja? ¿Cómo podemos atacar a Jericó? No hay manera. Pero aquellas personas que conocen el poder de Dios, si ustedes quieren creer en Dios, en la palabra de Dios, que dice que mis pensamientos son diferentes a vuestros pensamientos, mis caminos son diferentes a vuestros caminos. La palabra de Dios, desde el principio, es diferente con nosotros. Por eso, si nosotros no doblegamos nuestros pensamientos, si no desechamos nuestros pensamientos, nosotros no podemos aceptar la palabra de Dios. Es de seguro que para mí lo que está cargado en el cántaro es agua. Pero si Jesucristo dice que es vino, es vino. Y ahí se está peleando si eso es agua o vino. En mi pensamiento eso es agua, pero en la palabra de Dios eso es vino. Nosotros no podemos creer las dos cosas. Aunque uno diga que está seguro y que eso es cierto, pero uno debe de desechar su pensamiento y aceptar para poder aceptar las palabras de Jesucristo. Si esto se resuelve, desde ese momento el corazón de ustedes, ese lugar será el lugar donde Dios trabaje. Durante 50 años, había muchas situaciones imposibles según la manera humana. Pero Dios, de la manera milagrosa, por ejemplo, cuando yo empecé a predicar el Evangelio,
In Korea, they have a system called En the Kimcheon. deposit system. 그 뭐냐면은 What it En is Corea 집값 한 90%를 우리가 주인에게 줘요. hay un sistema de alquilar las casas. Primeramente, algunas casas, and then the se, owner hands you algunos the pagan el house. 90% de primera, 다시 그 집을 돌려줄 때 And then y when cuando you uno return the devuelve house, la 주인은 casa 그 돈을 나한테 다시 돌려줘. y nuevamente me devuelve el dinero que yo entregué. 얼마씩 내는 게 아니고 And Por so you eso don't no pay es a que certain uno amount paga each un month. alquiler cada mes, 90% sino 내면 que 그 주인은 내 돈을 사용하고 sí, And so when you pay uno about paga 90% of como the el house, to 90%. the owner uses your money, 그리고 저는 그 집을 쓰고 and I get to use the house. 이제 Y 기간이 끝나면 And when the time is up, 집을 돌려줄 durante un plazo, y luego cuando va a dejar la casa me devuelve completamente lo que yo entregué. 미국은 그렇게 안 하죠. do they do En like that Estados in Unidos no America? hacen, no hacen eso, ¿verdad? 한국에 그런 법이 In 많아요. Korea, En we have Corea that sí system. hay un sistema así. 그 방법으로 De esa manera, 90%를 그 집에 주고 So in that- yo había in that pagado way, I el paid 90%, 90% digamos, of the del price of the house, and I alquiler, borrowed the house. 저는 이제 del 바쁘게 tiempo, del 나와- plazo que yo iba a 그걸 utilizar. 잘 몰랐나. At the time, I was just Y out en of the ese army. I didn't know momento the laws. no conocía muy bien la ley. And then the landlord took the money and went gambling. Y el dueño de la casa And he went gambling and lost all my money. era un apostador And afterwards, what happened was y perdió mucho dinero. the Y landlord handed su the casa house to fue the bank. hipotecada. 그리고 난 돈을 뽑아가지고 And then withdrew Y money así él and ran away. agarró todo el dinero que tenía And one day I y looked. 은행 지점장처럼 se fue, se escapó. Un día me visitó el gerente del banco You know, I said, I don't know. y me dijo, 제 은행 거니까 esta casa, ella es del banco. You must Por leave. favor, si 돈 한 번도 si 못 받고 I couldn't get any of puede my money. vaciar. 쫓겨나게 I was about to be Y kicked yo no out. pude recibir ni un centavo. 제가 Un día 지점장이 자주 오는데 And the branch manager kept on coming to the house. 돈도 받을 수 없지만 집을 비켜줘야 너무너무 난감했어. And so I este couldn't get my gerente money venía a back and I had to be menudo kicked out. y I yo no didn't know what to sabía do. no sabía I dónde prayed to ir. God. 그러나 제가 어디 저 집회를 가는 가방을 들고 나오는데 And one day I was leaving Y for a un conference with my día bag. yo estaba saliendo The branch manager came para to see un me. seminario It was early in the y me morning. encontré con el He said, gerente Mr. Park, y me, 미안하지 제가 별로 드릴 이야기가 없어. in the early in the me morning, I don't have seguía. much to say to you. 그래서 저는 오늘 바쁜데 어디 y 가야 yo estoy un And I poco told him I'm ocupado, busy me today, I have estoy to go yendo a un lugar. He said, go. Y vaya. And I went. Y yo seguía mi camino. Y yo me subí al bus y él también se subió al mismo bus But the bank manager also got a bus ticket and sat next to 막 me. 어려운 이야기들을 했어. And he told me about y his me contaba las difficulties. dificultades. 하나님 생각을 주기로. But in my heart, God gave me a Y thought. Dios me 네가 daba 해결할 수 있는. Can you take care of this problem? ese corazón. ¿Tú puedes resolver este problema? Then what should I do? 주님이 하셔야지. Lord, you have to take Entonces, care ¿qué of vas a hacer? Usted tiene que hacer. ¿Y pero por qué tú no me cuentas? ¿Por qué tú no me pides? 예수 믿는 걸 숨겼어요. it. Purposely, Yo I en hid the fact that I realidad believe in escondí Jesus. de If I que get disadvantaged, yo soy creyente. 비켜준다고. you know, I wanted to Porque act stubborn. si es que de verdad no tengo salida, quería resistirme. 잘못된 걸 And then I realized I was Y wrong. me di cuenta de que yo estaba haciendo mal. 신자에게 예수님 이야기했어요. And so I Y told yo the le bank manager dije, about yo le Jesus. hablé acerca de Jesús. Yo le dije, disculpe 내 주인 못해서. You know, I could not que no, leave. no haya podido vaciar hasta ahora. But I told my Yo master le about conté all todo this. esto a mi dueño 아무 소식이 없었어. y el dueño aún no me responde. 그러니까 소식이 와야 내가 알려드리겠어. Y el dueño me tiene que responder. 그러니까 제게 말했어. And the bank manager Y said to me, 주인이 있어. el funcionario del banco me dijo, ¿usted tiene un dueño? Sí. 주인이 누구시냐? who's your ¿Y master? quién es su dueño? It's Jesus. Jesucristo. He's in heaven. ¿Ah, So I sí? told him. 심장이 다음 정을 차를 세우더니 The bank Y manager at the él next en la stop. siguiente parada 돌아. paró el bus y se fue. 마지막으로 저한테 얘기했어. And then finally he said to me, 박영란 예수를 믿습니다. Mr. Park, I don't Y él believe me in dijo por Jesus. último, 그렇지만 박영 이야기 들으면 Señor Par, aunque yo no creo en Dios, 기도하는 중에 더 열심히 해서 No, y anyways, ya que just está pray orando, hard. ore un poco más fuerte And please take care of y this for me. espero que pueda vaciarme la casa. 그리고 Y así él se fue. 집에 돌아왔습니다. I came Yo back volví a home. casa 조용할 때마다 Whenever y it got cada vez quiet, que 2층에 방에 가서 I would go into the attic on the second floor and I would pray. tenía tiempo, oraba al Señor. God, the summer is near. Señor, ya llega el verano 제게 집을 주셔야 돼요. Before the summer y programs, me please tiene give me que a house. permitirme la casa lo antes posible. But Pero I felt so realmente lost. 그날은 새벽에 일어나면 막 no sabía qué hacer. Esa That day, early in the mañana morning, estaba I got up and I orando was praying. 하는 내 마음에 God, en mi in my corazón. heart, 기도만 하지 말고 telling me, don't just pray. Dios parecía que me decía You look into que it. no solamente ore, sino que salga un poco afuera. Desayuné 가서 우리가
건물 많은 건물을 y I went to the city to look salía for a building where afuera we could y stay, mirar even though I had no money. 근데 이제 그 건물을 los 구하려고 edificios 하니까 sin que yo no tenía ni un centavo. 굉장히 우리 마음에 드는 좋은 건물이 있어요. There Y was había this un building that edificio looked que, really nos, good to us, que me gustaba 근데 저는 mucho, 돈 하나도 없습니다. but I pero yo didn't no have tenía any ni un money. centavo. 보고 왔어요. I just looked at it. 그리고 석 Yo solamente lo había visto. Después de 3 meses, And once again that day I was praying to yo God estaba about the orando house. otra vez al Señor y Dios me daba una corazonada. What about ¿Qué the te house you pareció saw esa earlier? casa? 주님 참 좋지요. Señor, esa casa es muy linda. God, Es it looks muy really linda. good. 또 값이 너무 싸서 벌써 나갔을 Pero 텐데. And it's so cheap. el I precio think era muy people barato, must have creo que gotten ya it by habrá now. salido. 네, 아침 먹고 다시 나가 보니까 But Y after después de breakfast, I went there desayunar, again. cuando salí a ver, aún estaba And pegado so there was a que se sign saying it was alquilaba. still available. 그래서 제가 들어가니까 Y cuando yo entré, 어른들 없고 아이들만 있어요. There was no no adults, estaban just kids. 아버지 어디 계시냐? I asked them, "Where's your los father?" mayores, solamente estaban los niños. ¿Dónde están tus padres? Salieron. Tell them that Dígale in que a the la evening I'll noche be yo coming voy by a to see your venir second floor. a hablar por el alquiler. 나에게 주시겠다는 마음이다. And I had Y the heart that God will give me this house. me parecía que Dios me iba a dar And then in the evening I went and I met the owner. 제가 esa 이야기를 casa. And I said to the owner, Y 나는 하나님의 a la noche I am a servant me of God. encontré, le dije de que soy siervo de Dios And I am y suffering difficulty. le conté la dificultad que me había pasado. 내 돈을 다 Yo había entregado una gran cantidad de dinero y el dueño de la casa llevó el dinero y hipotecó la casa y se escapó. Y estuve orando delante del Señor y Dios me da el corazón de que me va a dar esta casa. Yo no tengo ni un centavo, pero si usted desea darme esta casa, démelo. Esa persona cerró sus ojos y pensó un largo rato. Pienso que habrá pasado como 5 minutos. Luego abrió su boca. Hasta ahora yo memorizo lo que él dijo. Yo soy el anciano de la iglesia de Chilla. 하나님이 나에게 이 도로변에 이 큰 국도변에 Dios me ha permitido este edificio en la avenida. 종이 쓰신다고 하는데 Si el siervo dice que va a utilizar, 어떻게 막을 수 없어? ¿cómo yo puedo impedirlo? 쓰십시오. Úselo. 너무너무 And I was so Y thankful. estaba muy agradecido. And I was so Estaba thankful to tan God. agradecido 기뻐하고 감사해요. And I y rejoiced estaba and I was so contento y agradecido al Señor. 이사하는 날인데 Era el día que nos íbamos a mudar. I didn't do the moving. 사람들이 많이 있기 때문에 We had Ya a que lot of había muchas people, personas, yo no hice la and I mudanza. didn't do the moving. 성경책을 들고 Yo agarré la Biblia I went out y to me a fui a witness predicar 어느 가정에 and to a en una family. casa 같이 가족들을 모아놓고 And I gathered their family 까지 말씀을 전해. and I preached the word y all day to them. compartí el Evangelio a una familia. And then I thought, okay, they Me must be pareció done moving que by now. 돌아가려고 나왔어요. ya iba a estar la mudanza 이제 막 y cuando 나가려고 yo 하는데 And then I was about iba, to leave. iba, 비가 막 내리고 cuando iba a salir empezó a llover 주인이 나한테 얘기했어요. And then Y- the landlord said to me, 아니 죄송합니다. 우리 집에는 우산이 없습니다. the man of the house said to me, we don't have an umbrella. El dueño de la I'm casa sorry." me dijo, no tenemos sombrero, ¿qué hacemos, pastor? 조금만 더 쉬시다가 비가 ¿Por qué no descansa un poco y luego se va? 저는 그날 Ese 제가 día, 비를 맞고 싶었어요. But that day I Yo wanted to be quería rained on. mojarme I told him. y yo le dije que estaba bien. 예수님도 세상에 계실 때 집안집 Cuando Jesucristo estaba en el mundo, Él ni siquiera tenía un lugar en donde acostarse. And there were times when it must have rained. 그날 비좀 맞는 건 문제가 아니에요. No importa si me mojo por la lluvia. Y puse así la Biblia dentro de mi saco 비를 맞으면서 막 걸어갔어요. y empecé a caminar The rain. 주님한테 en medio de la And I said lluvia. to the Lord, Le dije al Señor, loving Lord, Dios, 당신 예루살렘에 amado, 계시면서 Lord,
cuando usted estaba en Jerusalén. 집 한 채 방 한 칸 없이 예루살렘에 Usted vivió ahí sin tener casa, sin tener habitación, 그 집이 여기서 저녁 때까지 말씀을 전하시고 until late in the y evening compartió you la would preach the palabra hasta word. la 저녁 때 noche 예수님께서 감난산에 가 주무셨어요. And at y night, Jesus would go durmió to the en el Mount of monte. Olives and sleep there. 제가 주님께 물어봤어요. And Yo I le asked the pregunté al Lord, Señor, 주님 집 한 채 방 한 칸 없으시면서 Lord, you sin had tener no casa, house, no sin tener room. ni una 비가 habitación, 내리는 날 And on si rainy llovía, days, 어느 처마 밑에서 비를 피하셨습니까? you know, ¿en and dónde where did you hide from usted the rain from? 밤에 se 주무시다 quedó 감난산에 비가 내릴 때 When you're sleeping at night, mientras que the Mount of dormía y Olives si is raining. llovía? 그늘 밑에서 비를 피하셨어요. Under which tree ¿Bajo shade qué did you árbol hide from the rain? usted 주님 그렇게 fue 비를 para no mojarse? 방 칸 없이 사시는 Lord, even being Viviendo rained on, así, you lived with no house, usted no no room. buscó casa, But no who buscó am I habitación. ¿Quién soy yo? 주님이 집을 주셨어요. that, Lord, you give me ¿Y a por qué house? usted me permite la casa? 눈물이 빗물에 섞여 흘러내리는 Y lloraba tanto, mis lágrimas se mezclaban con la lluvia. And I was Estaba so tan agradecido al 제 Señor. 삶의 적은 것 하나 부족하고 없이 채우시는 Every little Dios, thing, the Lord cada filled me up. detalle, I would lack 그럴 nothing. 때도 Dios me 내 llenaba. 마음에서 But even now, Llenaba from time to time in my heart, todas las faltas. 생각이 막 일어나기 시작해요. the thoughts of Y the se flesh levantaban arise in me. estos pensamientos. 이제 학교 교육에다가 좀 더 실질적인 일을 하려고 합니다. And so we want Nosotros to do queremos more trabajar actual work in más school education. activamente en la educación de los colegios. Most of the schools in Korea, La mayoría de los colegios de Corea 잘하지 않습니다. you know, the kids don't study very well at the solamente schools. enfocan en tener buen puntaje. 다 자고 잠깐. About one is listening, everybody's just playing around and sleeping. 그래서 저희들은 이제 우리가 좀 더 좋은 교육 제도를 가지고 Nosotros 학교를 queremos tener un And so we want to have a sistema better mejor de education system to start educación. schools. 얼마 전에 Hace 수바진드 poco, 공항 비서께서 el- 우리 학교로 와서 보시고 Recently, the secretary El of the King of secretario Swaziland came de and saw our Suazilandia school. vino a ver nuestro colegio He says, I've been to the Royal Schools of England. 우리 학교가 영국 왕실 학교보다 훨씬 더 좋다고. He was saying, y our dice school que was él fue a much better than the Inglaterra a Royal ver Schools of los England. colegios We had a y graduation vio todo el ceremony. sistema y el manejo y decía de que nuestro colegio era mucho mejor. Students were crying, they didn't want to leave the school. And that's what happened. 그래서 우리가 새해부터 이제 Por eso 새로 desde 이 este año 학교를 좀더 키워서 And so this queremos year we want to levantar enlarge our más schools. colegios 그 일을 하기로 했어요. And that's what we y decided queremos to do. dedicarnos más a la educación. 하기 전에 이런저런 의논을 했는데 And so we had many Y antes discussions de before llevar we a did our cabo, schoolwork. nosotros tuvimos varias reuniones. And we continued to Nosotros pray about empezamos these a things. orar 우리 생각으로 말고 주님의 뜻을 해야 하기 때문에 Because it should be done porque not no by our queremos thoughts, hacer but by the según will of nuestro God. pensamiento, sino según la voluntad de Dios, orando al Señor. 기억이 났어요. And we remember the words of the scriptures. 사도행전에서 In the book of En Acts. Hechos, 헬라파 유대인과 히브리파 유대인들이 예루살렘 교회 싸우니까 And so there was cuando a los fight between hebreos the y los Hebrews griegos and se the peleaban, 7 택해라. And you select y 7 dijo 우리는 기도하는 것과 말씀을 전하는 것만 전무하라. de que levantara los discípulos, 진행하는 목사님들이 And so the pastors los who were at pastores work, que dirigen, we got together and we empezaron a discussed, reunirse, let's start a que school. comencemos 학교를 우리가 하지 말자. But we y que should not do the no lo school hagamos ourselves. nosotros, no lo manejemos nosotros, sino que encarguemos a los hermanos para que sean directores, para que sean rectores. A ellos vamos a encargarlos todas las cosas y nosotros solamente vamos a encargarnos en orar y en predicar la palabra. Y cada vez que nosotros oramos nos permite nuevos caminos And he teaches us y what we nos should do está and he guides guiando. us. 우리나라 최고의 학교가 되겠다는 마음이 들었습니다. And I thought that we Y could creo become que the será el best mejor school in the world colegio in de Korea. nuestro 한국 país. 사람들은 영어를 잘 못합니다. Especially Koreans are not good at English. Los coreanos no hablan muy bien el inglés. 영어를 잘하는 사람 아주 드뭅니다. How the people good at Muy English are pocas very hard to personas come. hablan bien el inglés. 통역을 데리고 다니는. I also have Por to eso take yo my interpreter también with me. tengo mi traductor. 조셉 목사 괜찮지만 And so Pastor Joseph, he's fine with the Americans. 아프리카 같은데 다른 나라 갈 때는 But when I Cuando travel yo to voy a Africa or other África, places, 전화해서 조셉 목사님 모시고 I 갑니다. have to call yo Pastor tengo Joseph and que bring him llevar al with me. pastor Joseph. 두장 사야 Tengo que comprar 2 pasajes de avión. Tengo que reservar 2 habitaciones. Aunque no lo pago yo, tengo que comprar 2 hamburguesas. But still, I'm very thankful Y that he estoy comes with me. agradecido porque me acompañe. 제가 하나님 앞에 참 감사한 게 Now I'm very Lo que thankful to agradezco God 우리 because 학생들이
청년들이 영어를 가르치는 새로운 법을 저희를 받습니다. que si es que los jóvenes aprenden bien el inglés, 저희가 하고 있는 일들이 하나님 너무 놀랍게 이끌어가 주시는 거예요. yo puedo ver de que Dios nos está guiando en gran manera. Lo más importante es 내가 예수님의 영의 인도를 받느냐. que yo estoy recibiendo la guía del Espíritu de Dios. Dios no trabaja según nuestro pensamiento. Para poder recibir la guía de Dios, uno tiene que abrir la Biblia, uno tiene que conocer el corazón de Dios. Y para poder recibir la guía del Espíritu, uno tiene que orar. Y orando al Señor, hay que preguntar y pedir ayuda. Y así, pasando, Dios está trabajando fuertemente en nuestra misión. En Corea muchas iglesias están cayendo. Decían de que anteriormente eran 8 millones de cristianos, ahora dice que son 5 millones. Y la mayoría de las iglesias solamente están los ancianos. Y está pasando mucha dificultad. Pero nuestra iglesia es totalmente diferente. Cada día continuamente viene gente nueva. Y la prédica del mediodía, no solamente los hermanos de nuestra iglesia, sino que como 13,000 personas están escuchando por internet mi prédica los domingos. Muchas personas escuchando mi prédica hasta que yo me muera. Yo envié a mi hijo a Estados Unidos. Yo le dije a Jungkook, cuando tú vayas a Estados Unidos, yo sé que ninguno te va a nombrar ministro, pero no seas ministro. Predica el Evangelio. Nadie te va a nombrar como decano de la universidad, pero aunque diga que lo va a hacer, tú debes de vivir para el Evangelio. Dios nos ha dado este cargo tan precioso de predicar el Evangelio. Haga lo que uno quiera hacer según la voluntad de Dios, meditando la palabra, orando al Señor. Y como dice en Hechos capítulo 22, 13-22, dice, conocí al hijo de Isaí, quien es conforme a mi voluntad. A través de él haré todo lo que quiero. En esa época había tantas personas, pero el único que tenía su corazón conforme al corazón de Dios era David. Dice que a través de él haré todo lo que quiero. Ahora lo que nosotros necesitamos es unir nuestros corazones a la voluntad de Dios, leyendo la palabra, recibiendo el corazón de Dios. Si de verdad nuestra iglesia está bajo la voluntad de Dios, si no se está desviando de la voluntad de Dios, chequeando. Muchas veces uno se desvía del camino y corrigiendo cada momento. Y así Dios nos abre el camino del Evangelio al mundo entero. Durante un año, el año pasado, a 24,800 pastores he predicado el Evangelio. Todos estos pastores quieren trabajar con nosotros. Por eso realizamos CLF en África, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Hong Kong. Durante un año,
más de 24,000 a más de 24,000 pastores he predicado el Evangelio, dejando nuestra voluntad. Señor, ¿cómo yo voy a seguir mis pensamientos? Yo lo voy a seguir a usted. Primeramente, ustedes desechen su pensamiento. Whenever you have some thoughts, do not proceed with those thoughts. Lay those thoughts Ustedes dejen a un lado sus pensamientos. Señor, mi pensamiento es así, pero ¿qué es lo que usted quiere? Mi corazón está igual a su corazón, orando al Señor, abriendo la Biblia. Y estamos aprendiendo a aceptar el corazón de Dios cada momento. Deseamos que ustedes reciban la guía de Dios y que descubran continuamente la maldad de sus corazones. Y si ustedes se entregan al Señor, Dios los guiará. Satanás nos ha engañado durante mucho tiempo, pero nadie puede impedir la obra de Dios. Y cada día nos está abriendo más caminos y podemos ver cómo Dios trabaja. Corea hasta 1988 no le permitió el pasaporte a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque en ese año, 1988, Corea era muy pobre. Y si el gobierno nos permitía el pasaporte, y si es que el pueblo sale fuera del país, el dinero iba a salir fuera del país, por eso no se le permitía el pasaporte. Pero solamente se le permitía a los diplomáticos y empresarios. Y tener el pasaporte era realmente estar en una categoría alta, estar en primer nivel. Y en el 88 realizamos las Olimpiadas. Y el lema de las Olimpiadas era el mundo a Seúl y Seúl al mundo. Y así el mundo se reunió a Seúl y se realizó las Olimpiadas. Pero Seúl ahora tenía que ir al mundo, pero las personas no tenían pasaporte. Pero en el año 1989, en el mes de marzo, el presidente No Tae-woo por primera vez aprobó que todas las personas que tengan más de 45 años de edad tengan pasaporte. Por eso, en marzo del año 89, yo fui a Los Ángeles y a Alemania, Berlín, para realizar seminario. En ese momento, por primera vez, fui a predicar y así envié a los misioneros al mundo. Ahora, cientos de misioneros están trabajando en el mundo. Y actualmente somos la misión más grande del mundo. Esto es algo maravilloso, es asombroso. La dimensión de nuestro país es 280,000 kilómetros cuadrados. Y hay muchas montañas. And so the North Korea 110,000 square kilometers, South Korea 110,000 square kilometers. 남한의 11 스퀘어 킬로미터 안에 And so within the south 110,000 square 산을 kilometers, 빼면은
If you remove the mountain, Si nosotros eliminamos la montaña, it's only 50,000 square kilometers apenas remain. 50,000 대한민국 다 먹지 못하고 굶습니다. And kilómetros so if we farm, cuadrados. you cannot afford to feed all Koreans. A lot of people have to go 석유한 hungry. 석유한 es terreno. We don't have any petroleum. 지하 자원이 한국. We don't have any natural resources. 그때 1988년까지 한국은 전 세계 가장 큰 빈국국에 속했어요. And so until 1988, Korea was one of the poorest countries of the whole world. Era 1989년에 1989, Anteriormente, después de la guerra, Corea era el país más pobre. 아무도 그 비밀을 모릅니다. and nobody knows the Ahora secret. es uno de los países más desarrollados And Korean economy began y to grow very Corea fast. empezó a crecer. 전 세계는 깜짝 놀라요. And the whole Todo el world mundo was se shocked. asombra. 어떻게 저럴 수가 있어? How could that ¿Cómo be? puede pasar algo así? They couldn't No pueden understand. entenderlo. 우리는 자동차 엔진을 만든 자동차 공장을 못 만들었어요. And so we could Nosotros not ni build siquiera car engines, podíamos we hacer could el not build motor del vehículo. 엔진을 사다가 만들어요. We had to buy Nosotros engines from comprábamos Japan los to build cars. motores de 근데 지금 Japón para 자동차 hacer los 산업도 vehículos. 세계 어느 못지않게 올라가. But even the Korean car Pero industry is as good as el anywhere else in the nivel world. de 토요타 이렇게 상승해. 우리 저 밑바닥입니다. Before Toyota was de way venta up de here, we were way automóviles down at the también bottom. estamos muy avanzados. Ya estamos a punto de alcanzar. Anteriormente The CEO Jung no Moo-ju of alcanzábamos, Korea, éramos lo más inferiores. he made up his mind to get rid of all car repair shops in Korea. 옛날에는 한국에 증빙량이 참 많았는데 Long time ago in Korea, there was a lot of Anteriormente, car repair shops. 자동차 부품을 세 개를 합쳐서 한 부품이 세 개 작용할 수 있는 그런 부품을 개발. He developed, three car parts coming together to No function tenía as one. tanta tecnología, pero Corea 고장이 나죠. And so Korean cars don't break down. ha unido 미국의 tres 차를 팔면서 And as they sold cars in America, artículos. 10만 마일 그 뭡니까? 애프터 서비스. they En offered uno, a 100,000 mile warranty. Inclusive tiene una garantía de Americans, they said, 10,000, that company's failed. 100,000, 자동차 번지다 보니까 They're going to go 100,000 bankrupt repairing cars. 10만 마일 달리 고장이 안 나. But millas up de to 100,000 garantía. miles, the cars don't break down. 저희들 한국에서 자동차를 사면서 And as we buy cars in Korea, 보통 한국에서 한 5년, 6년마다 차를 바꿔. uno compra un vehículo y si utilizando 5 años 사고 나지 않으면 저 정비공에 갈 일이 거의 없어. unless you have an Y accident, there's no need for you to go to the repair si shop at all. si no ocurre un accidente, casi no se descompone el vehículo. Sony was the best electronics company in the 그 world. 당시에 삼성은 Antes Sony era el Back mejor, then, Samsung was barely la mejor walking. marca, pero en un momento Samsung superó a Sony. 선교사를 파송하기 시작합니다. As we Desde el began to momento que send out nosotros empezamos a missionaries for the enviar a los gospel, misioneros 세계가 우리를 al mundo, the whole world is desde ese heeding us. momento el mundo empezó a enfocar. 전 세계 선교사를 보냈어요. At one point, America sent missionaries all around the world. 1950년도에 In the 1950s, En el año 1950 there was the Korean War. 우리나라에 미국 선교사가 520명 있어요. There were 520 Ustedes saben American que missionaries in Korea. Estados Unidos empezó a enviar los misioneros y solamente en Corea había 520 misioneros. Missionaries from all over the world. 미국이 빠르게 성장했어요. And Korea, Y and America Corea began to grow empezó very a fast. crecer muy American notablemente. people were happy. 배가 부르면서 And as they became full, Habiendo abundancia, and people began to pero go far alejándose de from Dios, 많은 문제가 일어나요. empezaron a surgir muchos problemas. 하나님 그래서 저희들은 우리 선교회에서는 하나님을 위해서 And so in our Por eso mission nuestra for misión, God, 우리의 전부를 드리고 we give all of entregamos todo ourselves, para el Señor, and we, as we serve y God, mientras que nosotros servimos a Dios, wherever our church vayamos a donde goes, vayamos, 정부가 우리 교회 하는 것을 기뻐해서 the el governments are happy with the gobierno work that we do. nos apoya. 저희들 전 세계 아마 미국하고 된 정부는 미국 하도 커서 우리가 일하는 한도 정부가 모를 And 겁니다만 America is such a big Y country, como the Estados government here Unidos es does tan not know the work grande that we y do. 지금 이제 우리 선교에서 교도소 a lo mejor no sabe exactamente todo lo que Right todo now, lo we que have estamos people in our haciendo, mission pero who do work in prison ministry. 교도소 17년 동안 살인수로 복역을 하다 해서 나왔어요. He served 17 years prison for murder, and he was 나 released. 며칠 전에 제 책을 제 사함을 받았어요. And in prison, he read my book and received inclusive en forgiveness la of sins. prisión 이제 한국 교도소 그러고 And he estamos ministers in predicando el Korean prison. Evangelio 케냐, And also in Kenya, Africa, en Kenia, 전부 가서 Uganda. He goes en, to mu- all these en prisons muchos for ministry. países estamos And he set predicando, up theology schools in the estamos prisons. levantando 미국에 저희들이 이제 막 발을 들어왔어요. And we have now seminarios set de foot in teología America as en la well. prisión. 아메리카 인디안들이 참 자살률이 많은데 And the Native El Americans, porcentaje many de of them suicidio commit en los suicide. nativos, en los indios, era muy alto, es muy alto. 같이 사귀고 먹고 마시고 Y
노래하고 And as estamos our missionaries and short-term predicando el missionaries went to the Evangelio, los reservations misioneros van and y had comparten camps sus with them corazones, to have cantan time y with them, danzan. sing together with them, and laugh together with them, eat with them. 미국에서 인디안 보호 정책을 쓰면서 And as they have these reservations in America, 집을 주고 how they're offered houses, 모든 걸 다 준비해. and El everything is ready gobierno for le da them. casa, le da todas las cosas. 사냥도 하고 힘있게 살았는데 And long time Cuando ago, ellos they estaban used to do bajo, different kinds of activities and they were very active. 밥 먹고 살 수 있으니까 But now they don't have Anteriormente to ellos work, everything's cazaban provided, 일을 하지 않고 놀았습니다. and they became y idle without working. ya que ellos ya no trabajan And más, because of it, many Native Americans and empezaron a gambling, dedicarse a las apuestas, a las drogas, 방탕한 삶을 살고 and they y began to así live riotous empezaron a lives. vivir una vida perdida. They lost the meaning of life, 죽어가고 있어요. and one by one were dying. Y 삶이 찾아. And many muchas of them committed personas suicide. se están suicidando. But the IYF went Y there. IYF fue para And ahí while we were there, 인디안들이 변하고 있어요. the Native y Americans began to los change. nativos 우리 하는 están 모든 cambiando. 일들 속에 하나님이 돕는 걸 보고 Because see God helping us in the work that we do. 저는 전 Nosotros 세계에 estamos 있는 cambiando 많은 목회자들이 And the many al pastors mundo. all Yo over the quisiera que world, muchos países, muchos pastores, and the en el Christianity all over the world mundo is dying. el cristianismo se está muriendo, And no sea matter what, el país que sea. 정말 살기 좋아지면 서서히 타락해 가는 경우 있는데 oftentimes Podemos when the ver que countries cada become vez que well-off, the mejora Christianity begins to económicamente, 난 마음으로 제 사함을 받고 decae el cristianismo. receiving the forgiveness of sins. 예수님의 끌림을 받으면 And if we receive Pero the si guidance of recibimos la Jesus, guía de 저는 Jesús, 확실하게 믿습니다. this is what yo I estoy surely seguro believe. 여기 있는 목사님들이 정말 이 말씀을 따라 주를 따르면 And the pastors que here, si as los you pastores follow que the están Lord and aquí, follow si the word, siguen la palabra de Dios, 주님을 숨기고 desechando el pensamiento humano, 다시 옛날에 아름다운 미국을 만들어 갈 수가 있어요. we can restore the entonces beautiful podrán America. otra vez hacer que Estados Unidos sea hermoso. No habrá más drogadictos 문을 닫고 And many y prisons will close down. las prisiones se tendrán que Many people cerrarse. will receive the forgiveness of 변할 sins. 그런 역사가 일어날 거예요. And such works Y will espero arise. que suceda eso. USCLF를 기뻐합니다. And so we're so Y pleased Dios with está the CLF in contento America. con el CLF de Estados Unidos. And I really De verdad, love yo America. de verdad amo a Estados Unidos. Cuando yo era pequeño, There was the Korean War. cuando sucedió la guerra del 25 de mayo de junio, 이제 서울서부터 쫓겨내려가서 이북에 와서 거의 이제 대구 근방까지 왔어요. And so we were y pushed cuando down from the estábamos north and bajando we del were norte on a the sur, area of llegamos Daegu. casi a 그때 Daegu. 미국을 위시한 유엔군들이 And at that time, En ese US momento los soldados and UN soldiers came and estadounidenses shed their blood 그래서 for Korea. 우리가 대한민국 자유를 얻을 수 있어요. That's how Korea was able to nos have freedom. apoyaron y 그렇지 않으면 pelearon. 지금도 김정은이 밑에서 굶어 죽어가고 있어요. Otherwise, we'd be starving Y to por death eso under Kim estamos, Jong-un right por now. eso está el Corea del Sur. Si no hubiésemos estado bajo gobierno 우리가 3년 전에 de Kim 3 Jong-un, years ago, 캠프를 하면서 sin libertad, hace 3 años 전쟁에 참전한 atrás, 군인 한 분을 초대를 했어요. we en un invited a concierto de soldier paz, nosotros from the, invitamos Korean War veteran. a un veterano que había participado a la guerra. 북한하고 사이의 그 비무장지대 앞에서 우리가 음악을 하시. Nosotros hicimos un concierto de paz casi en la frontera con Corea del Norte. With about 20,000 people, we had a gracious concert. 그분은 한국에 17살 때 와서 Él había llegado cuando tenía 17 años a Corea, And fought the participando a war. la guerra. 고생했다. And he Dice suffered que él so sufrió much. mucho. 거기 가서 종종 전신적으로 질환도 있고. And he Y had también mental illnesses sufrió, o sea que afterwards. sufrió mentalmente también, And he porque would en be sus shocked with the sueños images of parecía the que estaba war in the participando en la streets. guerra. 모든 대학생들이 울었어요. And all their Y college nosotros students cried escuchando su listening to that. historia, todos nosotros lloramos. 한국을 위해서 피를 흘렸어요. Tens of thousands of Americans shed their Muchas blood for personas Korea. derramaron su sangre I por la cannot help libertad America de with Corea. anything else. 미국 시민에게 아름다운 하나님의 말씀을 전하고 싶어요. But I want to Yo share this quisiera beautiful word of God with compartir the American este people. mensaje tan hermoso de Cristo a todos los ciudadanos de Estados And I hope Unidos. that we pastors in America become 우리 함께 마음을 같이 해서 and join our hearts Y espero que todos nosotros podamos unir nuestros corazones. America with the gospel. 미국은 하나님을 믿는 믿음으로 세워진 나라. America is a nation founded Estados with the faith Unidos to se believe in levantó God. por la fe en Cristo. 깊이는 At the depths En el of the corazón, basic en la heart of the base del American corazón de people, los estadounidenses, because they have God. tienen la fe en 많은 Dios. 미국에서 크리스마스 칸타타 참석하고 행사하면서 In American Nosotros cities, as we realizando have la Christmas gira de la parties, cantata navideña en Estados Unidos, we could see that nosotros there are people who podíamos love ver God. el amor hacia Dios de los estadounidenses. Now everyone, many of us pastors, 미국을 Pastores, 신앙의 잠에서 우리
되어봅시다. Let us Vamos a awaken America despertar from the con el spiritual sleep Evangelio. 다시 미국이 전 세계 가장 위대한 나라가 되어서 and make America the Que greatest country in the whole América world. otra vez vuelva a ser, And stopping wars. vuelva a despertar 너무 감사합니다. And when I think about this, I'm so y sea thankful. un país potente When America clashed del with Evangelio. Japan, 일본이 처음에 한국을 점령했어요. when Japan first invaded Korea, 그러고 난 뒤에 일본이 중국을 점령했어요. and then Japan Después de invaded que China, Corea 근데 미국이 일본에게 전쟁을 하지 마라 그랬어요. and then America told Japan to stop fighting the wars. 죄송합니다만 여러분 용서하고 들어주십시오. I'm sorry, but please forgive me and listen. 일본 사람들, 한국 사람, 미국 사람을 코쟁이라고 합니다. You know, Japanese and the Los Koreans, they call japoneses Americans noses. 코가 크다고. Think they have big noses. le dicen a los estadounidenses que 야, tienen 코쟁이 너들이 뭐라고 간섭해. nariz You noses, grande. stay, mind your own business. 그래서 Ustedes que saben, 전쟁을 거치하고 싶었어요. And so America cuando wanted le to dijeron stop a, fighting the a los wars. japoneses para que, a Japón para que parara la guerra, 고철하고 y 석유 수출을 중단했어요. They stopped exporting steel Japón and no los petroleum to escuchó. 네. 일본 이제 전쟁 중에는 쇠가 많이 필요한 전쟁 무기를 만들어요. In en war, medio you need de a la lot of guerra steel se to make necesitan weapons for muchos war. metales, hierros. 일본은 쇠가 없어서 At the time, En ese Japan momento had no Japón no steel. tenía metal, acero, They took our y spoons había from llevado Korea, inclusive las and our cucharas bowls, y los cubiertos 사기거리에서 밥을 먹고 and we had to eat from ceramic bowls, de Corea. and we had to use wooden spoons. 일본이 화가 나서 And Japan got angry, 진주만을 때렸어요. and they attacked Pearl Harbor. 그래서 진주만에서 아리조나호가 Cuando Japón atacó And a then at Pearl Chinjuman, Harbor, the ship Arizona was destroyed and sunk under the sea. And then Japan boasted, 미국 아무것도 아니네. America's nothing. los japoneses estaban muy creídos de sí mismos. 1945, En el año 1945, 미국의 항공모함이 일본 오키나와 an American aircraft carrier went near tres Okinawa, aviones Japan. de Estados Unidos 항공 3개의 B-29 전폭기가 떴습니다. And then 3 B-29 bombers took off from that aircraft carrier in the morning. 도쿄로 갔고 One to Tokyo, 히로시마로 갔고 uno estaba en Tokio, otro estaba en Hiroshima, 제일 otro en 먼저 Nagasaki. 도쿄에 간 and first the headquarters, Y primeramente they contacted the one that went to Tokyo. se contrataron el avión que estaba en Tokio. 여기는 도쿄다. This is Tokyo over. Aquí es Tokio Oba. 양이 얼마냐? How much clouds? 그때 동경 ¿Qué tal está la nube? Hay At the time, the 70% skies de of nube. Tokyo was 70% clouds. 혼자 타는 떨어뜨린 불길에 수천 메터 올라가기 때문에 If you La drop bomba an atomic nuclear, bomb, it causes a pillar como of fire una vez que thousands of cae, una meters vez que se tall. explota, se sube para arriba. You cannot drop it at low elevation. 아주 높이서 You have to drop it from a very Uno tiene high que estar muy elevation. alto. 10% 구름인데 토할 수 없어요. And so it was Y con 70% clouds, they 70% could de not drop the nube era bomb. imposible. 나가사키에 전화했습니다. En Nagasaki se conectaron. 나가사키 구름량이 얼마냐? How much clouds in the ¿Y clouds cuánto skies of porcentaje de Nagasaki? nube hay en Nagasaki? 60%. 마지막 히로시마. Por último, en Hiroshima, 히로시마 아침에 30% At that time, y era the morning of Hiroshima, 30%. only 30%. 타겟 히로시마. Target Bueno, entonces Hiroshima. vamos a atacar a Hiroshima. And the two airplanes retreat. 도쿄 갔던 비행기가 Y los otros dos vuelvan. So the airplane that went to Tokyo circled around and came back to the aircraft. Y 다음에 나가사키 empezó a 갔던 dar 비행기 vuelta. And the airplane that went to Y vuelta, Nagasaki, y- it came back to the aircraft carrier. 도쿄 갔던 비행기 이름 에노라 게이 호연. And the Lo que se airplane that went dirigieron to hacia Tokyo Tokio y was Enola Nagasaki Gay. volvieron, 비행기가 고도를 낮추었습니다. That airplane y lowered its elevation bajó de altura and took one y lap dando around la vuelta de Hiroshima Hiroshima 그 지점을 and set its y target point. marcó el punto And then y went luego high subió up. para arriba. 이 역사상 처음으로 히로시마에 온다. And for the first Y time in history, they por dropped an primera atomic bomb in vez Hiroshima. 그래서 lanzó 그것으로 la bomba nuclear en Hiroshima. 전주부를 찍었어요. And through it, they were able to stop Y many wars. así pudo parar 일본에서 해방을 muchas guerras. Korea became independent Y from Japan. también Corea fue libre del dominio de los It was not because japoneses. Korea was strong. 미국은 지금까지 전 세계를 이렇게 보호하고 평화롭게 이끌어가는 나라. America is the country that has Estados kept Unidos peace es and un led the world país que peacefully. está 미국에도 나쁜 사람. buscando la paz. And I'm sure even in America, there's del about mundo. two bad people. 그러나 참 하나님을 사랑하는 나라. But it's a country that Es un truly país loves que God. ama a Dios. 우리가 이런 복음을 가지고 Everyone, we have this gospel. Con este 미국의 evangelio, 복음을 전하는 And let us si testify this nosotros gospel in predicamos, America. seguimos 다시 predicando, 미국을 축복해 주시고 Dios volverá a bendecir a Estados Unidos. 앞으로 계속해서 Let us Y continue vamos a seguir 와서 in America. 이런 행사를 볼 것입니다. And we want to
continue this kind of work. 우리와 같이 And together with us, 예수님의 말씀 trabajando 안에서 within the words of dentro de la Jesus, palabra de Dios, let us unite our hearts vamos a unir nuestros corazones. and fill this Y country si with the nosotros 다시 하나님을 사랑하는 나라. and once again to love seguimos God again, predicando este to rely evangelio, on God again, 내 생각을 si, 믿지 말고 si nosotros dejamos de creer en nuestros and to rely on pensamientos God, 그 사람이 축복을 y nos that apoyamos en person will Dios, be 그 blessed, 나라가 축복을 and the country will be blessed, entonces Dios and the people will be blessed. bendecirá a cada uno, bendecirá a ese I want to país. sincerely thank each and every one of you who have come here. 개인적으로도 미국을 참 사랑하고 I personally also Y love America bendecirá very 미국 much, 정부에게 and to the American government, 국민에게 to the American people. 늘 감사한 A este 마음, país, y yo amo realmente a este país y doy las gracias al gobierno de Estados Unidos. 귀한 주의 종들이 모여 Dios, te damos gracias. Aquí están muchos siervos de Dios. Lord God, may Usted you lead them. guíelos a cada uno. 생각에 살았지만 Until now, we live by our Aunque own nosotros thoughts. durante mucho tiempo hemos creído en nuestros Allow us to live the faith pensamientos, to believe in you, 하나님 God. 뜻받은 종들이 돼서 usted permita que nosotros podamos vivir 복음으로 일으키게 una vida Let us rise up agradeciendo, America with the Señor, gospel again, 미국이 복을 predicando 받게 este and allow evangelio. America to be blessed. 다시 옛날에 그 축복받은 나라가 되었습니다. And let Permita it be a que este blessed país land, nuevamente sea el país más bendita por el evangelio, 하나님을 찬송하고 and always que praise you, alaben God. al Señor 역사가 And we give y glory to que you, God. se manifieste grandes obras de suyas. Let it be a land that God you are pleased of. We thank you, Lord. 예수님 Te lo pedimos, Señor, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.